କହିଲେ ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ନାଟି ଆଜି ପରିଚୟ ଦେଲା ହେ ଦେବରଷି ମୁଁ କିଏ ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦଶାନନ ମୁଁ ସେ समस्त पुत्र नाती मानकु हराई सारिले दिनेकर मते स्मरण करी डाकिले जेतेबेले मते स्मरण करी छंती पितांकर स्मरण मात्र केम जाई पहुंची गली लंका भुवन रे जेतेबेले लंका भुवन रे पहुंची छी एति की बेले मोर पिता जी की रावण मते आदेश देले रे मही जेबे से राम सहित युद्ध करी करी अनेक भाई मानकु मध्य मु हराई जाई छी तेणु करी तू एकमात्र गोटिए मात्र मोर पुओ अछु जे कि सेई राम को बध करी मते ए विपदरु उद्धार करिबु रे राम को बध करिवा पई पिता मते आदेश देई छन एतिकी बेले पितांकर आदेश को पालन करिवा पई बाध्य काहेकि ना महापुरुष माने कहिछन बोले जेउ पुत्र पिता माता बोलन करई बोलन करई रे भला बोलन करई बोली ताकू संसार रे करी आहाकू पुत्र बोली ताकू बोले जेउ पुत्र पिता माता बोलन करई पुत्र बोली ताकू संसार रे कहि जेउ पुआ आज्ञा पिता माता को आज्ञा को पालन कोला संसार रे ताकू समस्त आज्ञा को पुत्र बोली निंदा करिवे बापा आजि काली आंधे माने जेउ पुत्र सब जन्म हेइछे आज्ञा पिता माता को आज्ञा को पालन करूछे नहीं आज्ञा पिता माता को सेवा कुटिए करूछे कि नहीं एही आज्ञा पिता माता को सेवा करूने किंतु प्रभात हेले प्रत्येक फूल गछरु अनेक गुड़िए फूल तोड़ी सामग्री गुड़िए धरी मंदिर रे पहुंची जाउछे आज्ञा ठाकुरक मंदिर रे पूजा अर्चना करूछे कि किछि फल मिलियो कि घरे जेउ देवा देवी अछंती तांकु आज्ञा दिने काले सेवा कले नाही बोले पिता माता ठारो पिता माता ठारो
କରି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ମହିରାବଣ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲା ପିତା ମତେ ଯେହେତୁ ଏତକ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରି ମହିରାବଣ ଆଜ୍ଞା କଲା କଣ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମାୟା ବିସ୍ତାରୀ ମାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲା ଆଜ୍ଞା ମହିରାବଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସୁବଳଗିରି ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ସୁବଳଗିରି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା କଣ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଟିଏ ଗଡ଼ ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରଖି ବୀର ହନୁମାନ ନିଜେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ କିଏ ସିନା ମହିରାବଣ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏଠାରୁ ଚୋରାଇ କରି ଏ କଥାକୁ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରି ପ୍ରଥମ କରି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ମାଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ପ୍ରଥମ କରି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାୟା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବଡ଼ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବଡ଼ ଭିତରକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଫେରୁଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ମହିରାବଣ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ କଣ ଫେରି ଆସି ଦୂରେ ଦେଖିଲି ଦାଦା ये विभीषण फेरिया समय लक्ष्य पड़गला केउठी लक्ष्य पड़गला ना दादा विभीषण सुबलगिरी ने चतुर्पार्श्व रे पहरा देउछ आज्ञा महीरावण को उपायटिए मिलगला मन मध्यरे चिंता कले मु जदी दादा विभीषणकर रूप को धारण करी पहुंची भी जाई गड़ निकट रे हुए तो मते हनुमान पथ छाड़ी देबे ए कथा को आज्ञा विचार करी महीरावण कला कोन विभीषणकर रूप को पंडित धारण करी जेते बेले धीरे 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 जाई बड़ निकट रे प्रवेश कले हनुमान आ महीरावण माया को जानि पारि न जानि पारि दादा विभीषण मन मध्य चिंता करी ए बड़ भीतर कुआट छाइले रे